Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi saya ucapkan. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu, yang berhormat Tony Pua, teman-teman pimpinan amanah, tuan rumah, yang berhormat Yobiin, dan seterusnya, kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari yang datang beramai-ramai untuk mendengar ceramah tentang Pakatan Harapan yang baru ditubuhkan. Ya, saya percaya ramai tadi menyebut tentang mengapa kita perlu tubuhkan Pakatan Harapan. Why? Because our country is at a crossroads. Kita berada pada persimpangan jalan. We have the worst prime minister in the country's history. Tak pernah daripada zaman Tunku Abdul Rahman, daripada zaman Bapa Najib, sampaikanlah hari ini barulah kita ada seorang Perdana Menteri yang terima derma berbilion-bilion masuk terus dalam akaun. Satu dunia. Kawan saya baru balik daripada Amerika, dia pergi minum dekat kedai kopi. Orang tu tanya, you dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, negara yang mana Prime Minister dapat 700 juta dolar. We are famous for the wrong reasons. Kita ada 1MDB dengan hutang 42 bilion ringgit. Dan yang paling mendukacitakan, to cover up, to divert from all this crisis, the government has played up racial sentiments in order to save them for their survival. Kita tengok peristiwa 16 September. Itu sepatutnya satu hari yang cukup bermakna. It's a meaningful day. Itu hari Malaysia, hari Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura membentuk Malaysia 1963. Tetapi mereka telah mencemari hari itu dengan satu perhimpunan perkauman. Dalam keadaan ini, malangnya Pakatan yang sebelum ini ada, Pakatan Rakyat, sudah tidak ada lagi. Daripada kita mendapat 52, hampir 52% of the popular vote dalam pilihan raya umum yang lepas, tiba-tiba sekarang we are in crisis. Datuk Seri Anwar Ibrahim is in prison. Dalam keadaan ini, kita perlu mencari jalan bagaimana kita nak lawan UMNO Barisan Nasional, because that is our number one enemy. Tak ada guna kalau kita berada dalam politik nak bercakap tentang nak mengubah negara, tapi kita tidak mau lawan UMNO Barisan Nasional. Kita tidak boleh lagi menerima model, dan kita telah buktikan dahulu di bawah Pakatan Rakyat, model Barisan Nasional is outdated. Barisan Nasional apa model dia? Dia ada satu abang besar, Big Brother. Big Brother dia UMNO. Jadi dia still nampak organized. Sebab apa? Kalau MCA keluar sikit, kena marah sama Big Brother. Kalau gerakan bergerak sedikit, kena marah sama Big Brother. MIC langsung tak bergerak. Tapi dia nampak organized lah, sebab dia ada Big Brother dan sebagainya. Pakatan Rakyat dahulu kita cuba buat satu model yang berbeza. Equal partners, keadilan, PAS, DAP. Ya, kita equal partners. Kita mesyuarat, kita gile-gile, ya. Mesyuarat di pejabat keadilan, di pejabat PAS, di pejabat DAP dan sebagainya. Tetapi akhirnya, ya, it broke down because there was perhaps no strong institution. There was not enough respect for the institutions of Pakatan Rakyat. Maka we have to improve. It has to be better than BN, and it has to be better than the previous Pakatan Rakyat model. Maka PAS tidak, kalau kita tidak ada masalah, PSM dan sebagainya, if they want to come and talk, but they have to subscribe to the model yang kita mau bawa. Keadilan, Amanah dan DAP di sini telah pun bersedia. We are prepared to move. And I don't think that the rakyat can wait anymore. Sebab pilihan raya
Kita rasa 2-3 tahun, it's not a long time. Bukan masa yang lama 2 atau 3 tahun itu. Sebab kita perlu come back. Kalau kita ingat apa kekuatan Pakatan Rakyat, we had common policy framework, we had manifesto bersama, we had belanjawan alternatif. In order to prepare for this, we have to have a coalition. Dalam keadaan sekarang, kita tidak boleh bergerak ke depan. Jadi sebab itu saudara-saudara, kita memilih untuk bergerak depan bersama-sama. We know it's not easy. Ya, saya tahu bagaimana pengalaman keadilan ketika mula-mula lahir sebagai sebuah parti yang baru, being a young party. Not easy. A lot of people say it's impossible, you will crumble after a few years. But we have proven them wrong. And I am confident sahabat-sahabat kita dalam Parti Amanah Negara juga di sebalik segala cabaran dan kesukaran akan berjaya membuktikan sebagai sebuah parti baru yang mampu menangkap imajinasi rakyat. Sebab apa saudara-saudara? Sebab sekarang saya ingat, kalau dengan ketiga-tiga buah parti dapat menerima the rule of the game, dapat menerima berada dalam satu badan bersama-sama, ya, adab kita berada dalam satu coalition, maka saya lihat tidak ada masalah. There will be no problem, no major problem for us to face the major enemy, because let's face it, we can only fight among ourselves for so long, and then people will lose faith in us. Because sekarang rakyat bosan, rakyat muak dengan masalah dalaman kita, kerana rakyat sedang berhadapan dengan krisis ekonomi. Saya, nama pun Nick, saudara mara ramai kat Kelantan. Mereka pergi ke Thailand, dulu boleh bayar pakai ringgit, sekarang orang kata no, only dollar or baht, no more ringgit please. Anak-anak muda ada krisis di mana tak dapat kerja. Yang belajar tinggi-tinggi, we always tell our children, study hard, go to university. Places in public universities have been cut every year from 2013 to 2014, 2014 to 2015 has been cut. Sebab apa? Duit tidak ada, sebab kerajaan kita sibuk dengan corruption, sibuk dengan wastage, pembaziran. Tak cukup duit. Government cakap apa? Pergi ke IPTS, go to private universities, private colleges. Kalau you ada duit, tak ada masalah. But if you don't have money, you will rely on PTPTN. PTPTN sekarang untuk private universities is cut by 15%. Previously, if you get 100,000, now you only get 85,000 ringgit. But everything has gone up because of our ringgit, because of GST. Everything has gone up, saudara-saudara. I spoke to a businessman. Dia kata business now is very difficult because of GST. The small businesses are suffering. Jadi sekarang anak-anak muda kita keluar belajar, kerja belum tentu, hutang sudah confirm. That is the situation. Jadi sebab itu hari ini the rate of bankruptcy among the under 35 is the highest since it was ever recorded in the country, among the under 35, the young Malaysians. Jadi sebab itu dalam situasi ini we have to move forward. We cannot be held back. And my good friends ramai di sini macam tadi Haji Izham dan sebagainya. I know them from the days when they were, Haji Izham used to be YDP PAS kawasan Kelana Jaya. And we worked well dalam tim kami di Kelana Jaya waktu itu, antara PAS, antara keadilan dan DAP, we work well. And we need that same formula, and this is why we need Pakatan Harapan. The rakyat wants to believe again. I don't see a problem with the rakyat. Kalau kita tengok waktu bersih 4, ramai rakyat turun ke bawah, sampai orang yang sebelum ini begitu takut kat demonstrasi, Tun Mahathir Mohamad pun turun sama. Jadi that shows that the rakyat is ever ready, because they are tired of Najib Razak. So we need to put
put a fight. We need an alternative, and the alternative is Pakatan Harapan. The danger is, saudara-saudara, for any politician yang begitu takut untuk membuat pilihan, if they are afraid of making the choice, if they are too slow to make the decision, then the rakyat will reject us. Don't think that now because we have such a strong support, the support will remain there forever. Pak Lah got 90% of the parliamentary seats in 2004. Then he lost the 2/3 majority in 2008. The people can swing if they lose their trust in you. Sebab itu pesanan saya kepada semua, bahawa this is beyond. It's not about undi Melayu, undi Cina, undi India dan sebagainya. It's about undi dan masa depan rakyat Malaysia. Ada cabaran, saya tahu. It's not easy because of the attacks in the media, serangan dalam media dan sebagainya. Tapi itu merupakan tugas kita untuk turun ke seluruh negara untuk menerangkan kepada mereka kenapa kita perlu bersama dengan Pakatan Harapan. That is our job, to convince and to persuade the rakyat. Jadi sebab itu, saudara-saudara, I ask for your support so that we can continue this struggle. Boleh atau tidak? Dan saya juga minta saudara-saudara kita terus ingat, ya, sumbangan dan pengorbanan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. It is all planned, ya. Datuk Seri Anwar masuk penjara, UMNO kemudian menyerang Pakatan dan akhirnya Pakatan tumbang. They want this to happen. It's all planned, ya. Tetapi percayalah, the best way we can repay Datuk Seri Anwar for the high price that he had to sacrifice for his fight against UMNO Barisan Nasional is to support the cause for change, is to support Pakatan Harapan. Itu cara kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar. Jadi sebab itu, saudara-saudara, ya, we will continue to go through this, and I believe we will get stronger and stronger as we prepare for the general election. And if we continue this trend, we continue to have the courage to make the right decisions, we will win in the coming election. Kita akan menang dalam pilihan raya akan datang. Sekian, terima kasih.